Kini bitaw ato ang trabaho dire sa construction, dili man ta angay nga magdinautay ta dire no. Ang importante man gud ana kabalo ta mo lantaw, kabalo ta mo dayeg kung unsa iya ang diskarte. Kay ngano, kita magong tao dire sa construction manrabaho ta lahi-lahi gyud ta diskarte. Dili man ta parehas og hunahuna, dili ta parehas og utok. Mao nga lahi-lahi gyud ato ang diskarte. Kung inyo ang diskarte lahi, amo lahi, ilaha lahi pod. So wala tay kuan ana. Ang importante lang respetuhay na lang pud ta kung unsa iya ang diskarte. Iyawat na lang kung basin di ay ang iyang diskarte nga dili ta kabalo wala sa tuwa, so makakuha ta kung unsa iya ang diskarte. Dili kay permira ta nga ato amoy sakto, ila ang mali, dili man na maayo. Wala man gyud tawo nga perpekto, walay tawo nga perpekto jud sa tinuod lang. Lahi-lahi gyud ta og mga diskarte. Mao nga ang importante diyan na tarungon lang po nato og trabaho para dili ra pud ta masawayan sa tag-iya. Trabaho lang gyud tagpatas. Wala ingon ana ay ba nga pinadagan ang trabaho. Kung unsay mali diana atong tarungon. Kay diri sa construction wala gyud ta gasugod og trabaho nga perfect ta diri makabalo ta diretso. Gasugod gyud ta og labor, ga practice pa gyud ta ana ba no? Nagdepende na po na sa tawo kung ikaw maayo ka mo trabaho. Naman gyud po'y tawo nga bisag unsaon maayo gug agi. Napoy tawo nga tulamison kaayo og agi. Mutuo ko ana. Kana magong tulamison og agi mga idol. Nagpasabot na tapulan nung dyan na siya. Muna sakto mga idol. Kay dili man na siya gusto og kana bitaw makuting nga trabaho. Gusto na siya nga kanang sayundra. Simple na sayundra, walay kuti. Ana ra mga idol. Bahalang nga hugaw na diyan na mao gyud na iya tulamison gyud na siya. Tuo ko ana mga idol kay sa kadugay po na akong tinarbaho no sa mga kauban nako. Do nagay trabahante nga tulamison gyud og agi. Dayon, do na po'y trabahante nga grabe pod ka limpyado mga idol. Sa iyang agi, mobilib gyud ko. Bisag pagka masunra siya sa mga kantuhan, pagka ninduta kayo agi, limpyo kayo. Labinag sa mga laylayan, limpyo kayo na siya mga idol. Sa mga poste, sa mga kantuhan, ay samot na. Nindot kay agi dayon hamis ana mga idol nindot kayo agi mauna nga makaingon ta ba nga nindot ta po gani siya agi pero tulamison gani nga pagkatrabahante makaingon po na siya grabe po ning kuana nga may man kung naplaylain adi gyud angay patrabahoon kay grabe pud ka tulamis di man angay kabalo mo case na lang gani anaya ang area di ba mao na siya mga idol pero kay tungod man kay tao rata ato na lang pong respetuhon para walay gubot.